Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod ganinyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sulod sa simana human sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Enero 6, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miingon si Juan ngadto sa katawhan, ang tawo nga mianhi sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani ipaghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay, iabot si Jesus gikan sa Nazareth, sa lalawigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan didto sa suba sa Jordan. Sa pag-ahaw-hawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit, ug nikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinalangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo maayong adlaw pag-usab og Happy New Year kaninyong tanan. Sa ebanghelyo nadungog nato kining nindot og makahuluganon kaayo nga pulong gikan sa amahan ngadto sa iyang anak. You are my son, the beloved. My favor rest on you. Ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Kini nga mga pulong mga igsuon that echoed from heaven after Jesus was baptized by John the Baptist at the River Jordan was somehow usa ka pahinumdom, no? Kung usa ka pinangga ug kung usa gi kalalom ang paghigugma sa amahan ngadto sa iyang anak, how Father shared his love with his son, and the son loved the Father. Kining relasyon nga nagpahimong tinuod, no, sa balaang Trinidad nga nagahiusa diha sa gugma mga igsuon. O kini nga mga pulong that we hear today in the gospel are the very words that enlivened Jesus's whole ministry. Mao ni ang pura ba og nagpahimong lig-on, buhi, ug labaw sa tanan tinuod sa lihok ni Jesus diha sa iyahang ministriya. In Jesus' baptism, my dear brothers and sisters, we can identify three movements, no, that took place in this seemingly life-giving scene of the baptism of Jesus. Usa man ning tulo ka mga events o movements. Una, Jesus' baptism. Ikaduha, the promise he received, no, from God the Father, and the third, the mission he had to fulfill, no, upon receiving this promise, upon receiving that baptism. Well, makapamalandong ta mga igsuon sa atong kaugalingon pod nga bunyag, no, nga atong mga bunyag duna sad ni promise, no, o mission nga kinahanglan atong i-fulfill. Una, Jesus' baptism. Ang bunyag ni Juan sama sa iyang gisangyaw, no, is a baptism of repentance and restoration from sins. Like ang iyang bunyagan katong magbasol sa ilang mga sala ug mga ipasaylo, no, sa ilang mga daotang nahimo. Pero giunsa ba, no? How is that Jesus who is sinless came to John and asked to be baptized? Nga nagpabunyag man siya nga wa na man siya kinahanglang magpabunyag alang sa paghugas og sala tungod kay wa man siya sala. Well, this is because that baptism is an inauguration of his public ministry. That is not for him to be forgiven by of his sins because he does not have any, wala man siya sala, but a reminder nga gikinahanglan atong sundon aron nga makabaton tag susamang kinaiyog batasan ni Jesus nga masinugtanon sa Ginoo ag nagsugod kana diha sa atong bunyag. That baptism
signifies the inauguration of his public ministry. Dito daw gitukmod o daw natukmod no sa bunyag si Jesus nga musugod no sa iyahang ministriya. Sa samang paaging kita nga gibunyagan, doon na po'y tahas nga musugod sa atong pagka-binunyagan, sa atong pagkatinahasan, sa pagka-magsasangyaw sa Dios. He takes upon the role of the prophet, sa kapropeta, nga nagproclaim and gives witness to the truth. He also takes up the role of a priest who sanctifies and intercedes to the Father para nato. And lastly, he takes upon the role of the king who introduces a new and nobler role of a king. Usa ka hari nga naghatag natog panag-ingnan, usaon nga tinuod nga mahimong hari. That is to be a servant leader alang sa tanan. Dihang gibunyagan ta mga igsuon, kita usab wala lang mahimong mga anak sa Dios kundili sama ni Jesus. Pahinumdom ba gini anang bunyagan no, ang pabunyag. We also take up the role and share in this threefold ministry of Jesus as members of his family. That is, kita pod gitawag nga mahimong propeta na magsangyaw sa pulong sa Dios, pari nga maghalad og pag-ampog, sakripisyo ngadto sa Dios alang sa uban ug labaw sa tanan, mualagad isip hari ngadto sa atong isig kaingon. Ikaduha, aside from the movement of Jesus' baptism, we see another movement, the promise. This promise became the fulcrum of Jesus' life and ministry. Usa man, diya sa mga pulong nga ni Eko, ni Lanog, gikan sa langit, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. You are my son, the beloved. My favor rests on you. O kini nahimong source of life and inspiration for Jesus. This promise, as it was given to Jesus, is also given to us during our baptism. Kita pod gisaaran sa maong gasa nga puy-an ang atong kinabuhi sa Espiritu Santo ug lig-unon ta sa daghan kaayong mga paagi diha sa atong pagpaningkamot. And it will eventually and perpetually remain in us so that ang atong kinabuhi puno sa grasya, mahimong kinabuhi nga iya angla sa Dios alang sa atong misyon, patuman sa atong misyon, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Muna nga ang punyag, nagdala na siya og indispensable character nga di gyud mapapas, no? Di gyud mapapa. Usa ka grasya nga diha lang nato madawat sa bunyag. Usa ka grasya nga magtukmo natong pahinumdom nato isip binunyagan sa pagtuman kanunay sa atong tahas, isip mga sumusunod sa Ginoo. Ikatulo, from Jesus' baptism to the promise of being favored by God, katulo kining misyon. Only after Jesus' baptism and being assured of God's undying love, human sa iyang bunyag, human nga gipahinumduman sa Ginoo ang iyang gugma o grasya, nag-uban kanunay kaniya, did Jesus embark on his mission. Diha pa siya misugod sa iyang mission. His first mission brought him to the desert to be tempted by the devil, as we will be hearing few moments, no? Ikan karong adlaw sa mga ebanghelyo. We know that armed by the Spirit and assured of God's promise of love, to iyahang pagkabinunyagan, ipadalhan, gilig-on siya sa Espiritu Santo, gipahinumduman nga gihigugma siya sa Dios, and he is assured that God who loves him is there. He overcame, as we all know in the gospel, wa gyud siya madaog sa tentasyon. Maorasad na kita. We too also have been assured of the same promise of unconditional love and favor. Kita po, basta mo tawag lang ta sa Dios tungod kay nakadawat naman ta ng grasyaha nga ubanan ta niya inaagi sa atong bunyag, we are assured of the promise of unconditional love and favor. And in spite of the many things we will encounter, mga tentasyon, mga hagit ug pagsulay, tungod kay naasulod nato ang grasya sa Espiritu Santo, we will be strengthened to face any kind of mission. Tungod kay naa nato ng tahas nga, naa nato ng gasa nga nabunyagaan, nakadawat sa Espiritu Santo, dili ta mahadlok nga mutubag sa mga misyon that we are called upon sa atong inadlaw-adlaw kinabuhi. Be it to answer a call to love, a call to action,
a call to fidelity, faithfulness, a call to honesty, a call to generosity, and gratitude. Kanang tanan, mga igsuon, atong atubangon o sagubangon. Gani, daghan pang mga misyon, mga tahas, like a call to be strong and firm in temptation, sa mga higayon nga hagiton, taog pusulayon. That is where we are called to again reminisce the time when we were baptized and we were assured of the love of God and His constant and unconditional companionship kay ato mga dawat ang grasya sa Espiritu Santo diha sa bunyag. Mga igsoon ko ni Kristo, sa atong pagpaningkamot karon adlaw-adlaw, human nga napahinumduman ta nining gasaha diha sa bunyag sama sa bunyag nga nahitabo kang Hesus karon sa ebanghelyo. Karon mas maningkamot unta ta. At the end of the day, at the end of our kanang life on this earth, ingnon sa ta sa Ginoo ba, you are my beloved. Nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ako kang anak, as my favor rest on you these days. Inighuman sa ato ang kinabuhi ng kalibutan, ang Ginoo mo ingon sa nato ba, ikaw ang pinalangga kong anak, ug nahimuot ako pag-ayo kanimo. Nahimuot ako kanimo sa imong gibuhat, sa imong pagtuman sa misyon, etc., etc. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diyan ni Kristo din hinalang ko kutob, sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings kaninyong tanan nga sa kanunay nagsunod nining atong programa. Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga suporta. Ako pod nga greetings kaninyong tanan usa ka malipayong bag-ong tuig. Unang hinaot ko nga ang pagsaulog sa Pasko ug nining bag-ong tuig magdala nato og dugang kadasig, knowing full well the love of God manifested in the birth of Jesus, His only Son, in this new year, which brings us new hope, new vigor and inspiration to continue our mission, magpadayon no, sa ato ang tahas ng makapaningkamot adlaw-adlaw pagsunod sa Ginoo. Akong greetings sa inyong tanan. Merry Christmas and a prosperous New Year. Labi na gyud sa mga nagsunod nato nining atong programa liha sa ilang tagsa ka mga panimalay. Daghan kayong salamat no ninyo sa inyong walay puas nga suporta sa atong programa. Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga tabang no diha sa inyong mga pagampo aron nga mamulahutay pud ta dinhi atong misyon sa pagsangyaw sa maayong balita dinhi sa atong pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martin Humowad. Salamat kaayo nga kang na mga naasa tapan ilang tagsa ka mga panimalay no. Labi na gyud sa pamilya Lubitania diha sa Banyadero, sa pamilya Estose, sa pamilya Novo no, sa pamilya Perez, sa pamilya Alamilio, sa pamilya Kong, sa pamilya Idol, sa pamilya Sapero, salamat kaayo. Sa pamilya Tumataw, sa pamilya Oringot, daghan kayong salamat ninyo. Sa pamilya Caruso, sa pamilya Tak-an de Los Santos, salamat kaayo ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod kanato o sa inyong kanunay walay puas nga suporta no. Aning atong programa. Kung wala ang inyong suporta, luya pod ug muhinay pod ang atong ang views no diha sa, well, we're not after the views but through you nga nakakita niini nga sa inyong shares mapalapnag sa daghan pang mga paagi ug mga dapit ang atuang mga pamalandong. No, salamat kaayo ninyo. Salamat pod kang Kapitan Reniel Asok and family, sa pamilya Filipino, sa pamilya Hukson Gamboa, sa pamilya Liagas, good morning. Sa pamilya Lahay-Lahay, good morning po ninyo. Sa pamilya Lagat, Auman, Hermoso, salamat kayo. Sa pamilya Kalipusan, Primasyo, sa pamilya Muñoz, sa pamilya Lausa, salamat kayo. Sa pamilya Tuba, sa pamilya Bation, sa pamilya Junson, Amparado, Macabio, Laranjo, sa pamilya Maghanoy, sa pamilya Cañete, good morning ninyo, salamat kaayo. Sa pamilya Limpahan, sa pamilya Sige, good morning ninyo diha, no? Salamat kaayo. Sa mga nagsunod nato sa Facebook o sa ato ang YouTube channel, salamat kaayo ninyo sa inyong kanunay nga suporta. Ako pod nga pasalamat sa suporta sa atong mga tigpaminaw dinhi sa Concepcion o silingan nga mga dapit no dinhi sa Pangdalaga, nga tos Baliangaw, Calamba, Plaridel, salamat kaayo ninyo. Akong pasalamat yan kang sa mga kabatan-unan dinhi sa Concepcion,
karong adlaw do na sila program no, party no sa Concepcion Youth Ministry no, kauban sa ilaha mga advisors na no nga no man sa pagkabatan-on pero nagmut-apil sila sa ilahang party karong adlaw, ng Christmas party no. Salamat kaayo pinanguluhan ni Jeneline Luquias ang ato ang Concepcion Youth Ministry. Salamat kayo. Ug mapuhon pod do na po'y Christmas party gihapon nga i-held ang ato ang mga sakop sa Legion of Mary, Sacred Heart of Jesus, atong lectors o atong mga catechist mag-usa sila no. Salamat ninyo sa inyong kanunay nga suporta ug paningkamot para dinhi sa ato ang parokya. Salamat usab sa mga pamilya nga sa kanunay walay puas pod nga mutabang nato dinhi sa ato ang paningkamot no dinhi sa Concepcion, labi na sa pamilya Hinutan, Luquias, Baluyos, Aranas, Borongan, Sinconiege, Gayola, Razonable. Good morning, salamat kayo. Sa pamilya Vinia, labi na sa atong talahuron nga mayor no. Salamat kayo Nanay Mayor Jessie Vinia, salamat kayo. Sa imong tibuok nga pamilya. Salamat usab sa akong pamilya nga kanunay nagtabang nako dinhi. Bisan lisod pero naa sila pod no nga nagsuporta. Nya nagkahiusa pod bigod no ni adtong miaging adlaw nga uli ako ang mga igsuon o nagkatigom salamat Tol Genevic no sa akong mga igsuon Genevic Langgam, kang Jenin Langgam o kang Jeric Langgam. Salamat po sa akong Papa Victor o Mama Gemma o sa ako ang mga kaparyentihan no nga nagsuporta kanunay nako o nagtabang pod no sa akong mga paningkamot dinhi sa parokya. Salamat kayo ninyo. Sa tanan nga sa walay puas nagsuporta og nagsulod ining programa kaninyong tanan daghan kayong salamat. Usbon ko, Merry Christmas and Happy New Year kaninyong tanan. Mag-igsoon dinhi na lang kukutob ayo kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamanandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Isama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa tingbunga muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsoon ugma na usab uban sa panabang ug pangamasa atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios sa kanunay pagapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay. Igsoon.